वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। यूँ तो मेरे हर सफ़र की एक अपनी अहमियत थी, जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से और मुख्तलिफ़ दिलचस्पियों के बाइस यादगार है। लेकिन आज मैं जिस सफ़र की सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ, मेरा ईमान है कि इस सफ़र की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में ज़रूर होती है, और ये है सफ़र हज। बहम्दुलिल्लाह परवरदिगार का सद हज़ार शुक्र है कि उसने मुझे तौफ़ीक़ दी, हिम्मत दी, ताकत दी और इस्तिताअत दी कि मैं इस सफ़र पर रवाना होने वाला हूँ। इसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं सफ़र हज हुकूमत पाकिस्तान की मुहैया करदा स्कीम के तहत कर रहा हूँ। इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान हुज्जाज से एक मखसूस रकम कई माह पहले ही ले लेती है, और इस रकम के एवज़ वो तमाम तर सहूलियात जो ज़रूरी होती हैं वो हुकूमत पाकिस्तान हम पहुँचाती है। उसमें सऊदी अरब का वीज़ा, वैक्सीनेशन, हवाई टिकट, मक्का और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश और फूड और ट्रांसपोर्टेशन, गर्ज़ ये तमाम सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान बहम पहुँचाती है। इसके साथ साथ हुकूमत तमाम हुज्जाज को जो सहूलियात पहुँचाती है उसमें एक बड़ा ट्रॉली बैग, एक हैंड कैरी जो जहाज़ में आप ले जा सकते हैं, एक छोटा बैग जो पुश पर लटकाया जाता है जूते रखने के लिए, और एक एहराम की बेल्ट। इसके अलावा ख़वातीन को एक स्कार्फ़ भी दिया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिन तोहफ़ का ऐलान किया है उन तोहफ़ में एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल हो रही है वो है एक यू फ़ोन की फ्री सिम है, जिसमें 7 GB का डाटा भी शामिल है। और इस डाटा के ज़रिए आज़मीन हज सऊदी अरबिया से अपने मुल्क में व्हाट्सअप कॉल कर सकेंगे, ऑडियो और वीडियो दोनों कॉल कर सकते हैं। गो कि मेरे हिसाब से ये 7 GB का डाटा नाकाफ़ी होगा, लेकिन बहरहाल एक अच्छी सहूलत हुकूमत पाकिस्तान दे रही है ये। तो ये तो थी वो सहूलियात, वो तोहफ़ जो हुकूमत पाकिस्तान सरकारी स्कीम के तहत जानने वाले तमाम हुज्जात को देती है। इस हज स्कीम की कुल कीमत है 10,75,000 रुपये। वाज़ेह है कि मक्का में क़ुरबानी की कीमत इसमें शामिल नहीं है। वो तकरीबन 700 रियाल, जो मेरे ख़्याल में शायद 52-54 हज़ार रुपये के करीब होगी, वो वहाँ पे देने पड़ेंगे। वो इस 10,75,000 रुपये के अलावा है। तो ये तो हो गई सरकारी स्कीम के तहत हज की कॉस्ट। आजकल आमदा इत्तलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि पाकिस्तानी हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें बहम पहुँचाई जा सकें। इसमें सबसे जो अहम है वो ये है कि पहले रिहाइश मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पे हुआ करती थी, जो कि अब तकरीबन 400 से लेके 500 और 550 मीटर के फ़ासले पर है। तकरीबन फ़ासला निस्फ़ हो गया, और ये वो फ़ासला है कि तमाम हुज्जाज, तमाम आज़मीन हज जो है वो अपनी नमाज़ें बआसानी पैदल हरम जाके अदा कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम सहूलत है। ये फ़रीज़ा हज की अदायगी एक इंतहाई मुश्किल इबादत है, और ये वो इबादत है जो कोई आदमी, कोई इंसान इनफरादी तौर पे उसको अदा करने की अहलियत नहीं रखता अमूमी तौर पे। इसके लिए उसको किसी न किसी आलिम की, मौल्लिम की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में तमाम हुज्जाज किसी न किसी आलिम, किसी मौल्लिम, किसी कारवां की शक्ल में पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना होते हैं। मैंने भी ये एक ऐसे ही कारवां का इंतखाब किया है जो अपनी सर्विसेज के हवाले से ख़ासी शोहरत रखता है और नहायत मोतबर जाना जाता है, और ये है कारवान आले यासीन। ये कारवां हज, उम्रा और दीगर ज़ियारत के हवाले से ख़ासी शोहरत रखता है और ख़ासा नेक नाम है। तो बहम्दुलिल्लाह मैं भी इसी कारवां के साथ सफ़र कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा भी तजर्बा अच्छा होगा। इस कारवां में 2 मुस्तनद उलमाए किराम भी शामिल हैं, जिनमें सैयद काज़ी अब्बास नकवी साहब और सैयद रूहुल्लाह रिज़वी साहब शामिल हैं।
جن کی رہنمائی تمام حجاج کو پورے حج کے سفر کے دوران شامل رہے گی۔ حج فلائٹس 9 مئی سے شروع ہو رہی ہیں اور آغاز میں 15 دن تک تمام فلائٹس پاکستان سے مدینہ منورہ جائیں گی، اور یہ عازمین حج ایک ہفتہ قیام کے بعد عازم مکہ ہو جائیں گے، جبکہ 15 دن کے بعد جو بھی فلائٹس جائیں گی وہ ساری جدہ جائیں گی، اور وہ عازمین حج کے اختتام کے بعد ایک ہفتے کے لیے مدینہ آ جائیں گے اور مدینہ سے ان کی واپسی ہوگی۔ تو یہ تو تھا فلائٹ کا روٹ۔ اچھا، اب ایک ہم بات اور ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے روڈ ٹو مکہ۔ یہ لفظ بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، روڈ ٹو مکہ۔ اس سے کچھ کنفیوژن ہے عازمین میں کہ یہ روڈ ٹو مکہ کیا ہے، گو کہ یہ اس سال نیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژنس ہیں۔ روڈ ٹو مکہ ہے کیا؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک سے کسی ملک کا سفر کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی یہاں سے پاکستان سے عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے، تو وہ اپنے پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جا کے اپنی جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے، جیسے امیگریشن ہے، کسٹم ہے، یہ کارروائی کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، خواہ وہ مدینہ ہو یا جدہ ہو، تو وہاں کا جو سعودی عرب کا جو اسٹاف ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ اپنی کارروائی وہاں پہ کرتے ہیں، یعنی کہ امیگریشن، کسٹم، یہ کارروائی وہ وہاں کرتے ہیں۔ تو روڈ ٹو مکہ کے تحت ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے اداروں کے نمائندگان، اپنا اسٹاف وہ پاکستان کے ان 2 ایئرپورٹس پہ پہنچا دیا ہے جہاں سے روڈ ٹو مکہ کی سروسز، وہ کارروائی جو سعودی عرب میں ہونی تھی وہی کارروائی وہ پاکستان ہی میں ہی کر لیں گے، یعنی کہ ہم پاکستانی اداروں سے کلیئر ہو کے آگے بڑھیں گے، اور کراچی ایئرپورٹ ہی پر یا اسلام آباد کے ایئرپورٹ ہی پر سعودی عرب کے اہلکاروں کی کاؤنٹرس ہوں گے، ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہاں سے ہم کلیئر ہو جائیں گے، وہ کارروائی تمام یہاں پہ ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں جب ہم لینڈ کریں گے جدہ یا مدینہ منورہ، تو وہاں پہ ہم کو کسی بھی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ہم جہاز سے اپنا ہینڈ کیری لے کے سیدھے ایئرپورٹس کی بلڈنگ سے باہر چلے جائیں گے، اور ہمارا جو لگیج ہے وہ ہماری ایئر لائن پابند ہے کہ ہمارے لگیج کو ہمارے متعلقہ ہوٹل میں پہنچائے، جس کا ایڈریس ان کے پاس آلریڈی ہوگا، جو کہ ہمارے لگیج کے اوپر چسپاں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو حکومت پاکستان پرووائڈ کر رہی ہے سعودی عرب کی حکومت کے اشتراک سے۔ اس سہولت کے لیے یہ دونوں حکومتیں قابل ستائش ہیں۔ تو یہ تھا میرے اس سفر کا ایک مختصر سا تعارف۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں ساتھ ساتھ رہیں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جتنا میں کانٹینٹ بنا سکا وہ انشاءاللہ بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اٹ از سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔